be pira yibu gilgin ke same kelden kengra tawre na kenga metu pam venam tilbangti ton tenga panswar basin yir fa sani miseri nga singeta ko be la tawdam kele na ze kabno rotone na tuman gilgin ke se sa ya ne centre region pour rotone ko ba syndic na kende ninga na tulika menge seti wakas lore sani ko senzirse rakita me tizulu sa senda zindu rotone tumda pour na kitigo ne la kele zen ko sen ko setu kele na parasane lycée Philippe Zenda Kabore wilika me ti sa ya ne ba mese kele zer ko se ko keta kota me to kele pakle ko la tironda yumda ko mbasa ba para mzigina karme na wazi zulu se en ko ba menga ade idna kenga me to pam ven ma pa seti bangti tenga pastor kele na pa ma se kasanga ya buko ta ba sobla woto ne runda rara sa ya ni woro Burkina Faso na tenga poem sambi si para pani winiga lani wongo idbayi television zugu bilurunda ya alzuma ya bombi nga chugula smataba sobla woto ne idna kenga kibaya meng poem tulikinge seti ya wala senda winiga ya nora taba sobla woto ne ronda yumda sa ya ne tenga panso arab sankile na pam se kasanga kanga woto ni winiga meti ya gouverneur damba ya commissaire damba le pas kumonda wala sankile na sirta boto ne wodo pour wa runda yibiora le winga meti ya snel te tonzine sositaba nge seption 20 na keninga tisna yeleti tenga kellen kenga na ken song zugula snirfa ni buida vu to yinere la fila wumta pour ken to pa ben ma passé si tout menta sin ben na kel sosani ministre na pam to kelre Pierre Wende Clément Sawado ya gouverneur dama yam la mitub sonra ya bam pila tabo ya au commissaire dama bam sonra ya bam pina la nu mpas préférama bam ya bam kobata la pinu ya bam fangi la na taba ti bam la tenga zandba bala ba yam han benzini fa préfet soyamba ti au commissaire soyamba ti gouverneur soyamba ti gouverneur maha yala naran soutien fangi mois de septembre mim ti gouverneur libre d'indique da touma la tonda tam ti libre d'indique touma bidige ti terrain zule ning fa bebe ne bide et pizza wa kamande angese et handika na keninga ti tenga akele yi ton nya la fi département ninga bi commune ninga azad zaman wa ya yalong ti patenzan rien qui te dit lenda le branle pa wala commune na masonre pa wala province na masonre la lege ge ha tuma na manse ta sag garben yid lore dende edbe tum kan zugu la parat tuma ne nyagabi titan tuma ne yagabo mpaton killer nimbu de men taxo région na ma poussé wato wa ne ten wa ne zulu sa taba ministère ninga sangeta ko ba yel pour ngilgin ke sakete kinga tawre bangiti zaman dara ministre ne pour ndam kele na zeka na roto ne na ngilgi sa ya ne centre région pour en kelen ka ko kwar ba lab kelen likinge c'est sur asama na ninga kinga to pa men ma passé tigi kelen ge se yika set lor pore obna kelen sa ko isa etum tasa gomtuke kura yasuma parce que ton ngesa hal uta teka sa ni ayida wariwa yumda fa kep saga niwa donc ratni yelam ti saga yas ni ba yasuma dani ngi ton hawa miyata ya kubri ou bien pabre la saga ni ba pa yoke la ronda bam fa saga ni ga suma donc ton dati yelam ti en tout cas ronda wa non seulement saga ni ba yasuma la ton yamati ka korba me bam me saka min tu ton tum ta ha yete tu saga yi wa kitamete fo hanya kura be nere la kura benera ton keten data kura wende ti saga ni ntase wa octobre sen wa ha wa ni tawto yi wa kitame ti ko ba yisoma ti ton pam ntike kuma yitenga pour ne beta ronda ton hanget région du centre ya ton tout spécie la tonda bawda parce que ton mimi ti région du centre ne mbuida wawame ya ne mbuida milieu tabo la kubnu mam so hani gouverneur ti yiroto donc woto les tonnes tout spécifique va pas tenir que bambe tonne limite hanan dire région du centre fa il faut tonne
kopsio poi tous kopsio poi yen do sek wa région du centre donc ton kora nawra yo poi do sek donc yewa kitame a ti ton na kelen fo kalen yida parce que région du centre me yambi mi ti azera la koba yida Toro ken septoro o moro tirit la toro seke ton bayirwe visa na sa ti kuma pama mena motone kelin ya bam tumde ob kel songo da me en kel na bo sa ni songo buto toro tone songo ni mbuide la signir fa bam meng sam vi zini ngoto no bangti sa ya ni ka kwar kanga kel na zeka ko ise muni dab sunoro ni mi sa toro zeka no rotone en na waka bam tumda la buli gam ti bam kel zi ka ko ise buto toro signir fa zulu sa bam son vi wotone na kel ko se top song bamba te pevne pama a yel team et king to pam venma ti tumna tasa kele nandi ka gumtu ko to on test ni kanga aburem kabri lunde ton himbe ya mudinga pokoto ya nyela ton pam ko na nam sa konton kibale ti de tor soba ko ba tor soba na wa me wa pusu tumde la nya anya ton bam yete tumda soma wa na wa me wa pu tumla bam ni fo nya to nya ka kwarba len Muhammad hoto ne am zogla ligra ba obwam si to wame objang fa gil kep si le men ne bam ne pol nam la gouverneur la ko ba tor sofa obwame et ki mutinga fa gil kep si de he obnya ka be runo mu jang fa gil kep ya pousse ne takadam tahnya ha ya ni ma bala apatal julo ya en na gitre kan ki le pousse quoi ti reviendra le pousse yam barak wuso ti ton dunde yibi waton ko ta yam le wona wale ni ndare a kiebra han wata bi mama hata jonnam bi le man mo le nya tor soba to blewa ti le ne fa na nya ka mu kalra Jean Kuli ton julo se pa hade ya ko man to do ha sha ya ko ma idata bonwa be data mtop songo ne shatoramba ti ko mbi sa te nya ka mu e lebe here ntumde nya ka de mu fukude la demande de bonko ko hore ti man de yalla de genre de wala burkina faso go ban bala botela daba e tagada hectare pour enfant tempa ma tol pila nu re hana taba ham pa murar hana calculer ya wuso la ton tiere nan pa ma ayi ha yele to je to ya pista la ni hana yele me bi gela han yele ne hin diga finra ay hectare pista la ni la han tum tari woto no afan yil kap ya shoma jule ka ya shara la kota ngona ta shara ko to Bilmasa na kele ngudro to ne tulikin ke se sane l'école saporanti wakat lo rego ne da zinka ko soto ne kostironda yumda obna kele parali se Philippe Zenda o kabora woto ne la kele ko seti karambi se serna ken be ne kele nandika na kele woto na ile to pamzisi la wilga be tine so sul panome ne ko isa woto ne ba mara masa kele na se ke bakit ba zamandare kele na zia sa ko ise ko tambala to kele le pak sane l'école la ti ya somati karambi sa pame na karmet to pamvenma Bam wa ila beti lycée wa serveur akabe ti donner am kabe la jewa le 27 ton mana yum de bilan pamba tum de bilan le premier trimestre donner amba ne deuxième trimestre donner amba ton sukrar me nginge he est-ce que zirimbe pas zim bumba poka alzuma mewa la mpila na c'est 14 mewa mamzinda terminal David karam duga poka la karsama table bebe karsama chaise bebe ide lingri ti ministre waye tino ti kambasa ma karsama ba bilo na fa fasi mpa table manamba pa ma hanza uzininga bamye la beti kambasa ama table ko bista la bebe sa ho mana ya baka mana ya konkura mana ya tabnam la yi lycée zena talanken lycée kerwa procès yi 30 ml la justice mana ton paya tudinga lycée zena karabi makula bamda yoka kerba ning lycée zena tiriramba vaisra pokoma mika beto pa lycée zena karabi ici kerme handa ning lycée kerb tiriramba vaispa pokoma mi ka meti tening ba kalmi bam ni hinda ninga police kan kalmi ici donc bam yi ye
Ade sambi sa fangili par la par posti la barko sukay ke la songa yinga ne be misensi de masina ba polo nantal torba tiam pa mene slim sigda la wum ko isati ya façon posti la bark ne tum toro bang ti mas masa ya zulle ne sungalo watara ade sambi par la par wena ko sigi song yam la wena sosre la fi gouverneur préfet ani au commissaire au cas ministre so ka fo ñogon ka se ka ñogon ye bakke mi o ka sa ñogon ye sabana ka se ka fil fero molo buna se ka ta ka se ka fil Burkina Faso se ka ladlan ci ko mina ka sta atama ci ko ka ta maraka ni ko bdo ka tama ci ko fon felala kibara fulana abado ka nyasin ka ta Burkina Faso ka kalanso ba lycée Zenda Philippe Zenda ale datura sa de bulo tara ka se ka datu ñinan san na ka nyasin ka ta kalan wuli fe mi kalandum ba ya ne karamo ulu farla ñogon ka kibara dila wala ka se ka kuna fulu doma kuma beno tame sensra o kase o yewilel kambo ka di gouvernement ko kase kanin kalanso ban daile mbalma Burkina Faso tiluzam kan bako anikli autorese abaka jabaran so kabne afabara bi jwalo min ben ben anga sumomo kalo kli salama san wafla ani muga anikli konana anga klifa foriba o kli le be lajele anikli comme ya fa chogomna anga kuma bakona na amtabo mi ka yansin kata ministre so mutano kata kobdo kata ma chiko kuna anga marala do kuna wa karasobe kaseka ka chidon wole mo bendega kan ka yansin kata mi gouverneur au commissaire ani préfet o kana se o se ka nyonyi ke ka yansin kata ni nyonyi siko sabaran konena do rete kaseka fle kobdo ani maraw se ka la don chogode tama chiko ani sara bolo mo blara 5 abseka bla 50 chogode kaseka famer karado anga chido mo teme kana kan o sidino kancheno ani Suleiman Sanu oluka seriflini Noye bani atan me anga gouverneur ka bara kechuko le fanfe ka faranga au commissaire ka faranga préfet ka donc anyo be la gens ko madanna pour que kana yira ora anga président ka programme kram mina bossa abaran mina kechuko sijume parce que aya lonko gouverneur nu ka fara au commissaire ni préfet nu ka oluli bi en représenter anga région ni au commissaire ni département nous kono donc bu bara bal la yoronna donc au kan ka long a programme bambina na ba président ka programme mina na boni oluka bara kanga taka côté du mal fait donc ñogon yen d'abord le kama pour kanga yirora ka foko a sramin ka kanga tama programme ban kono oleni parce que bu bara bal la anga région kono bu bara bal la anga province kono bu bara anga département kono donc ñogon yen compte abna ke pour que anga sika ben ka kankilin fo pour que ka long nan tara anga sigorora anka ka baraketi ka keti ni belia mbe o kan ka to amba long pour que ka o deme o belia msika nyana bo chugu kunko muno bo lu fana kan olu fana abna ke occasion li o fana ko kunko nu fo anga premier ministre nyana ale bna to anga patron ba mi président du Faso ale fana boko kalama pour kanga fle am soko deme chogomna o ka baraw ka to ka tanye fe baraka nye pour que jamana fana ka tanye fe jamana ni aboyena population chayara ayalon ole ato yoro do be anga administration to ronna parce que yoro boyena mo chayara population boyena donc président ko na me fe mo ka se ka ta yoro be surasu ka se ka ke yoro be anga nga dugman ko lu fle ka fle am se ka tlan croyer chogomna o to ko le découpage donc atlan kurani abna to amna province région Krobo province Krobna bo commune Krobna bo donc ambo baralla actuellement ministère kono baran mikera bureau rali ni bureau barabana amna na bosan ka taka anga région kono ka taka anga province kono ka taka département kono ka ta baraka no lu fay munu bien rora ulu be amnu be nindo baranna pour que baran kayni am sor kana yira président na ale décision finale ta
Amtananga Tibere Kaira Kafoko a signé Bioro Anisegi ni Burkina Faso Kalansoba mi lycée Philippe Zenda au Dayella au Saint-Fessan de Gusora Kanyasin Kata Kalanson Konan Anga Kolanji Kuna Chenoko Kanyasin Kato kan gouvernement Sariabuluta Kaseko Kalanso Datuko mi Kalandefo Ane Kramo Louis Kibaradila Wele Kaseka Kuna Fulu Doma Kaseka Famerika Redo Anga Chidemonto Sidono Kantino Ane Christine Koulibaly Oluka Seriflini. Lycée Philippe Zendami Burkina Faso ka kalanso baye a basigila kabini san wakele ani keme kononton ani bijuru ani saba kabina sigini wakati do fanga kelengele mun be tamana anga jamana konna o kalanso ni gele asoro no o fanga kelengele no be kelen la gele o kosondo amakan ka fo bi ko mana ni kalanso no soro amase ka fo ko ka se ka sarabolo takani kalanso ban datugu akera ni kalanso ni o akera fanga timene ani ni fanga ni o kenbe degemulo abe ni kalanso no kona kanyasin katoka anu oyi fanga jugujugu monta kanyasin kata ewa kalandon ko o sen fanflan anu gouvernement montemena o senfe kase kato ewa mi kamelini fla o nintoro o sababia fanta ani chama o mandimna koko temena adan kansisa foka tase ka foko boni kalanso ne datugo me Burkina Faso ka kalanso ba o lycée Philippe Zandaye katla tunu ko kalande no jensen kata kalanso wero la amfe faso konana mulo kenbe kase kana noye olo kosondo wi kibaradila wele kase ka kolonfulu do mamu karamo mu wero ane kalande fam wero la mo kase ka janto kase ka famere du mo makata ne kalanso no katuko ko kuna koni mine na bo akofe no gouvernement se ka sigi akasigi nonka akatil kase ka ke bono bay uluma olu kosondo mi okol kalansoni o ka baraka don no ka karamo o wulile kambora ka do gouvernement o ka se kana o no korola ka se ka fo kalansoni ko ba datu ewa o kono kuma fo o ka se kanin kalansoni daire o yi kuma mo fo kanyasin kata tugu ko kunado ko kalansoni ewa akenbe ewa kanyasin kata ni digubado kanyasin kata ko chen mo karo ko stebe foite tugu ne ka se ka fo o se kanin kalansoni datu o senfa o yi galon kuma le kanyasin kata olu fanfelala mi kalanden fo ane karamo ka jokuluba men sigendo kan sika porshili kata kalando ka tama cho kunado ula yira ka foko ka bni ay bo arabanon temeni min ton bena anga shwe kalo klemu ani wulun flama san wafla ani mwa ani kilin konnana do wi nyin garme blaka nyasin katoka ulu kera chugo de kaseka kuna wulo soro ka nyasin kata kalande no ka ibo ay batama chugo ka kaseko jensen yoro tola ni nyin garmiye ko jabbe nya soro la lo na taw kotala amatana nga chibaraka ira kafo kuminye sameji dona kaba mununu salo ministre sigin kata chibaraka ko kuna ani wakadugu maraka gouverneur wi tamake kata bomi konku ipala ani comme silga kaseka fle sameji bi chukudu oro mara fanfela kaseka famere karar anga chide montumoro la rasmane zundi ani landri some oluti anka chide o kenaka o kasere flini nyana samyeji la yoro tun tara gouvernement fe kabo anga jamanati rokmar kisan kabori fe kaseka fle nyana samyeji se kaseka ja ana chugomna en sigmu sigino kata chibaraka ko kuna ani wakadugu maraka gouverneur uli mununu salo ke kanyasin kata bo ebo comme siliga ani konku ipala ka cheke daw konna kaseka fle ko be chugudi o tunkera nusmo makalon klefla konna o ya damne folo comme silga ay o ye kidon tara ka seka tabo ambalman che tabsoba burema ka furu konena alefe alebe show ani bimiri wele no sen o si dugusine konna cheke dam to ko talfwe menga o tarabo orlado ka seka ta o cheke da klientugunu o taraso le yikuten o tarabo orla ani konkipel kata fara tentulika o tama klingele no beyero o yimi orlado o ye kanyasin kata soso anyasin kata malofuro sen no nanko la o ro fanfela ala ni ker ma jokulu sen ka bulu misigin ba amawle ko sugulu no ma o lo barakala ni malofuro na o yoro nya fetukunu do kaba furo o yo nya daw kan anan ko sen fana o bo o tarabo ambalmanche amiduka nanko konnana o ya yer ka fe ab min sen yoro ministre tamanado o yo ka feto foko se ko ka dala kan lase ayo ben sen nyon kado ay min la yira ka fo o ya yira ka foko gele mo ba ka o tracteur koye kanyasin kata ewa digu chama bo ka tulo mi kanyasin kata ko noti so fe jona baraka mena to fe ani kanyasin kata malokana to fe tukuni kanyasin katoka o bella gelondo ewa sen ka joklu mo be sigin bo ro ko makonye ba ewa kolondo da sa mi du ay wanis clemanatman o ka se ka senoke mi nan ko senoye oyo kamunumunu kuna chedo ministry ya senfa kanyasin kata musoka kere ma jokulu mo obobele ko Green Cross Burkina Faso oyo kere ma jokulu me muso mun ka barata nya takanu no kanyasin kata maramu ay mun dugo kulo mun da kasino se ko la kura chiko no kaseka ulado kanye kaseka nema dama o kaseka to sorobolo kaseka wuya kusebe kanye ane kaseka dobo kata begen balo ko fonfela la ane kanyasin kata begen dumuni la ben ko fonfela o jokulu ka barasen aya kata masin kuna cha worola
amanga kuna fuli kuna chani ministre ka tagama alebele atolo kunteman aletuma banfora marala kaseka ta kaskat marala ataramunu kaseka fle samina jibi chuko bena kaseka anga chido me rtb de ubasan olutugra ko kaseka fle kaseka senaton kroshi o yimane ka en ani isse sano olu kasere fle ne kɛra tagale dugu an kɔni bɛ kaba sɛnɛ kaba shira saba lo bɛ an sera k'a bila an boriyan kɔrɔ ka se ka a yira jama na bon serpeya mɔgɔ o na ni kaba shira fila lo ye ne yɛrɛ ka kelen san ka se ka a filɛ est ce que nafa jumɛn lo bɛ kaba shira nugura Siaka Traoré yi sɛnɛkɛla ye takalen dugu a bi a ka baara cogoya ɲɛfɔra ministiri ye cogo min na ale ye sumansiyaw sɔrɔ ka se ka sɛnɛ kɛ ale ni nafa minnu bi sumansiya nunugura donc o kɔfɛ siya nugu siya fɔlɔ ye bodofa bɛɛ b'ale lɔ a siya filanan olu kɛra kabako ye donc ne yɛrɛ ye min san o tɔgɔ ko kɔmsaya o rendement nugu bondofa a bɛ hectare kelen kɔnɔ i bɛ se ka tɔni 7 ani tɔni 8 yɛrɛ sɔrɔ kabako ale bɛ taa tɔni 10 na hectare kelen na donc kɔmsaya ale ye tɔni 8 le hectare kelen na bi na ne bɛ min fɔ sɛnɛkɛlaw ye an ka janto nɔgɔfin dilan na an ka nɔgɔfin dilan n'an ye nɔgɔfin dilan olu bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka foro kɔnɔ forodenni kɔnɔ i bɛ sɔrɔ caman kun tɛ bi ko i ka sɛnɛ kɛ i ka foro ka bon mais n'a nafa ka dɔgɔ i ka sɛgɛn bɛ kɛ i n'a fɔ sɛgɛ kɛra gansan takalen kɔrɔ bi banfora gɛrɛfɛ ye gouvernement ye tari 28 lo labɛn ka di sɛnɛkɛlaw ma walisa olu ka se ka malo sɛnɛ ye sɛnɛkɛla nunu ka ɲi ka tɔni 126 ɲɔgɔnna lo sɔrɔ gouvernement sera ka forage labɛn ka di lemurudugu sɛnɛkɛlaw ma jango olu ka se ka sɛnɛ kɛ san kuturu bɛɛ ra an bɛ fɛn caman sɛnɛ an bɛ suman sɛnɛ an bɛ nanfɛnw sɛnɛ voilà donc sumanw kɔnɔ an bɛ tigɛ sɛnɛ an bɛ kaba sɛnɛ an bɛ sɔsɔ sɛnɛ nanfɛnw fana an bɛ foroto sɛnɛ an ka base foroto le an bɛ foroto sɛnɛ ale baara ninnu an b'a kɛ san kalo 12 sɛnɛ bɛ kɛ comme ji b'an fɛ ka ban ni sɛnɛ bɛ kɛ an ka laɲini kɔni bɛ ɲini ka dafa parce que an bɛ se k'an ka sɛnɛ kɛ a ɲama k'an ka suman sɔrɔ a ɲama donc ale ye nafaba nin ye ni suman sɛnɛ a ma ɲa ale ye degun ye ni suman sɛnɛ a ɲana ale ye nafa ye ni taama ni kɛra sababu ɲuman ye ministre Salifu Ouedraogo ni a kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma bari o ye faamuyali o sɔrɔ ɲina campagne cogoya ra o bɛna taga olu lase gouvernement bolo mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma Bana Burkina Faso television kanaba amanga bika kuna fulu kuna chante nala logo kungere yirana ntenedo mba soro ni sikiro kule no kuna fulu were akelen ba andi chaka la jella antle batu wonno ko wadi handen bete hakkunde yimbe addibe dewguji dum biya tan laamu cendigu le leydi meden e tawti batta laamu hawju leydi meden feendaje majjum yo filade dalil no watta faabe jottina aadiji hoorejo leydi meden ele bangal bamtaare dewguji meden cibaruji meden hande en jeccoto kalen hala mudum lycée Philippe Zenda mo kabure leydi meden lycée fu burdo mawnugo le Burkina Faso o lycée uddama ndelle DW no ko gouvernement adi saabe ken fa yimbe gollobe le o lycée kambe be noddi kokkobe cibaruji kenga faabe kollake dum hawranaybe dum fu en kalan hala mudum sakirabe on nyalli e jam bismillah modon handen arjumare Allah jabu do mede arande fu en kalan hala dum wonno kano kawrital yimbe handen bete batala mu hawju leydi meden climat sawadogo kankon o hawre dum wonno addibe dewguji leydi meden hay kawtal mabbe galdu yo filade dalili no watta fatawa joni kay hano dum wonno e nebbe jeey wadugo no watta faabe jottina aadiji horejo leydi Burkina Faso ele bangal dum wonno bamtare dewguji lelle dum wonno bantare dewguji hagun noy hagun joni kay dum wonno ko be jeey wadugol kambe ben noy wonno no be jeey gollide ele dewguji mabbe ton dum wonno préfet en o commissaire en e tawti dum wonno gouverneur en be fu na be jeey wattude bakka mabbe heba joni kay hanno dabre de horejo leydi meden adi ele bangal bamtude dum wonno dewguji meden heba laato kawrital ngal du yo hitande fu no ngal wada ndelle hikka dum wonno ngal wadi wodi rawani ngal wada e sabe naw covid 19
ele ɗon du ɓe kalan haala joni kay hanno feccude leydi meɗen on jii leydi meɗen feccama pecce 13 ndelle naɓe kaaja feccude ɗum gasin fa ɓura ni hay ɗum fu ɓe kalan haala muɗum woɗi du hano kamɓe golloɓe ele dewguji laamu cendigu leydi meɗen o fu hollete gollal muɗum e noy wonno no jeeyi gollidde ngal no watta fa taw joni kay aadiji ɗin heɓa yetto hay ɗum fu ɓe kalan ele ñalawma handejo o ɗum waɗi jonin en jaran yesso kaalen haala dungu noy wonno no worri ele dewgu meɗen centre galluri Wagadugu e tawti pilol muɗum keyga batta laamu darano demri leydi meɗen kankon o tawama le wuro no antire comme silga e tawti comme ɓipaala ndele ko yettondu yo fa o darano dungu ko woori fa toon o heddo ken joni kay o hettinneke yimɓe tawaɓe toon kamɓe ndu kolla saɗɗaji muɗum ɗi jetta ele demal toon ɗum fu en jahan kettinoɗen joni ele nokku wuro no anditire comme silga laamu Wagadugu batta laamu demri yeehi tumtoyken aranden fuu gese yimɓe tawaɓe ele gure ton ƴuude gese ñebbe gawri fa yaade kamnaari so ni on daari fuu fungo muɗum na wooɗi fa fuɗɗi rimude feydu so dungu yottini fuu ɓe keɓannema fa heƴaɓe ele wuro no anditire comme ipala Salifu Wedrago seedoken yayre ɗo maaro remete yo groupement sugurnoma kamɓoy en ndemata ga nokku fu ɗo tawa yimɓe demoɓe ɓe na belti amma saɗɗaji ɗindu na ɗon na ɓe jiɗi wallede komi demat ɗo kamnare ɗum won ko yimɓe kamnade ndi o hectare uji ɗiɗi e feccere hitande so lemi kesga na wawi hedde ko watta tonduji ko watta sappo e dekode de hikka ka soko on golle gaɗno miɗo jooɗo yimɓe haɓe ndaari ɓe lamɗo hokkuɓe sembe lamɗo walluɓe lamɗo wallu remoɓe to golle ga heɓa yahara yeeso saɗɗaji soko wona min yiya saɗɗaji kewɗi banggal heɓgo binga ko watta gese ɗe bangga heɓgo cafaji ko sahol gawri ndi fof saɗɗaji nde hunde fof so ɓuuri so yimɓe heeɓi wallede no min haati ko wona ɗum du gureɓe na jiɗi wallirede e pompiji yerwita nden fay so keeɗuna tawa na ɓe mbawi remude Salifu Wedrago hettineke ɓe woɗi holliti keso Allah jaɓi battare laamu makko waɗan happa sembe muɗum fa wallita golle demri le Burkina Faso sabu koɓe kaaja kamɓe du yo burkinaɓe keɓa nema ñaama fa keƴaɓoy ayo woɗi jaren yesso on jii caggal motoreji sukaɓe jangoɓe hitande faltine nde nokku lycée Zenda Kabore ndelle gouvernement adino nden dabere fa udda nde jangguirde ndelle noon wonno no woori ɗum heddoken ɗum laatoken hikka du jangguirde nde uddete nde wonno nde dabere nde ɓe adi kamɓe du ndelle ɗum fuu ɗum hawranayi ko ɓuuri fuu yimɓe golloɓe le nokku o lycée saabe ken fa ɓe noddi kokkoɓe cibaruji kenga nde fa ɓe kumpide suudu baba kamɓe du no ɓe jiɗi taw gouvernement e yecco wattita dabere nde adi nde ɗum fuu e jahan kettinoɗen no ɗum yaari kamɓe kay ɓe jiyay fuu ko wawi sabade fa gouvernement ada aadi e uddude hikka jangirde fuɓɓurude mangule Burkina Faso lycée Philippe Zenda Kabore ni wonno ko golloɓe le nokku nde jangirde yottini kengan yeeso kokkoɓe cibaruji kamɓe kay e miilo mabɓe sona gouvernement wattita dabere sabu so ni nde jangirde uddama hikka yo jangoɓe ujunaje nayo e janginoɓe keme tato wonno ko ɗum tampinta e le golle muɓɓe La même légèreté et le même mépris se sont manifestés. ele anniya batta laamu darono jande o hollike janginoɓe ɓen golle muɓɓoye sottinte yaare guere le Wagadugu ma nokkuji goɗɗe le Burkina tawa ɗo e balɗe seɗɗa le jande fuɗɗita ndelle ɗum hawrantamin fay seɗɗa À quelques jours de la rentrée. amma kamɓe kay laatiɗo sababu ko nde jangirde on mba hannden yo addo mayre pay sabu iɓe tumamo e gollude golle ɗe reway laawol ndelle so ni gouvernement dannike nde jangirde on mbete hikka fuu firtatano ke yo kamɓe addiɓe leydi ndin ngoni gasi na haɗa jande heɓude sembe le Burkina Faso ndelle iɓe banto gouvernement yecco wattita haala muɗum fata omba lycée Philippe Zenda Kabore kantiren cibarju meɗe e tawede gallure Fadan Gourma jilla ñande talata nde e yimɓe ɗum wonno daraniɓe joni kay fa jonka sura basiji le guure meɗe kamɓoy e gonana jangguine jomum en andine noy wonno kamɓoy du jeeyi heƴƴirde so basi waɗe hakkude yimɓe e noy wonno kamɓe du jeeyi wattide bakka mabɓe e le dewguji ko ɓuuri fuu fara koman jaari ɗum wonno laamu gayri e tawti tapoa fara jappaga toon ɓe fuɓɓe jangguinte fa jonka ɓe keeɓa andal no watta fa ɓe balla heɓa jaam heɓe le leydi meɗen ko ɓuuri fuu dewgu lettugare toon Jérôme tendanomo Fadan Gourma tawano toon en jahan kettinoɗen ɗum funo ɗum yaari hano ɓe yimɓe joɗakino Fadan Gourma fa pilo dabareji e surude basiji le gure projet on sembe muɗum wonno ni ndelle imo dari e ɗotide laamu leydi men ele anniyaji mum e hawjade yimɓe e surude wolde projet on na tawa Niger e Burkina Faso
L'ONAPREJEC a été créé en 2015. ko watta duuɓi jeegon wonno komin joɗɗindir nde dabre hikka na leeɓuno tawa kalfinaɓe golle majjum keɓa ɓeydene andal na watta fa ɓe anda ko ɓe jeeyi gollude e noy ɓe jeeyi wattide baka maɓɓe heɓa jon kay ɓe cuura basiji ɗi. Vous savez également que nous sommes dans un contexte d'insécurité. On jii eɗen tawa wakkati nde rafiddenago woodi sembe ndelle sona miiloɗen fa wooɗa fatta woldeji goɗɗi ɗi lonjo heɓa sembe le guure meɗen ndelle ekkitade nde na wuuɗi sanne. Cette formation est la bienvenue. Kamɓe keɓuɓe janginede ɓe na wela ɓe saabu ɓe keeɓi hollude ke neɗɗo so andana hunde fuu wawana ɗum ndelle caggal ngol ekkitagol so haala jaam masudude basiji haala mo haalama fuu na ɓe gooti ɗon konngol kamɓe du balɗe 4 ngol ekkitagol neɓirta yo hande ndu ɗum hamtoto. Ayyo gasi suudu baba fofo moɗon kibaruji meɗen hande ñalowma ɗo haɗata altinere jam e cella Umaru Tambura waran jaɓana kan delle e hokkude kibaruji min ɗon hetta lunde muɗum Allah holluɗen nden e jam e cellal jam ñallan en fofo moɗon.